Good afternoon. Ano ba? Yes, no? Okay, sa IT, parang nakadiscuss ko sa inyo last year. Tama ba? So refresh na lang siya. So diretso na lang siguro tayo sa IT. Sa IS, this is our first time. Tama ba, Kay? Okay. Yes po. Opo, yes po. Anyway, so this is the first time of the IS. So maybe it's a little bit confusing pa later when I be discussing. So don't hesitate to ask kung malibog dyan mo. Sa IT, okay rin na sila ha kay nakadiscuss dyan nila last year, I think, or last sem. Discuss mo. Familiar, I see familiar faces sa IT. So nakadiscuss dyan sa IT. Okay, so welcome to our DSSC Information Literacy Program, where we're going to teach you how to properly cite using the APA 7th edition. Okay? Now, before we start with the proper discussion, let's have first the definition of the word referencing. So, ano sa referencing? Ay, so hindi mo ako nakapaila-ila. So, si IS, wala kaila sa kuang. So I'm Miss MJ, one of the librarian here in DSSC. Si Mr. B, one of our library staff. Sigaran, ako ang nag-check sa references. Si Kay, kabalo na si Kay. Dili ko po. Si Kay, oy, support ba? So ako kasagaran mag-check, so magkita-kita ng tapuhon kung mo graduate dyan mo. But our goal is dapat mo graduate dyan mo. Okay? So dapat that's why we're helping you to have this one. Kaya ano, lisod ang pamaagi sa checking sa references. If dili ninyo siya masubay ang among mga corrections, muabot dyan mo 5 rounds. And to think 5 rounds na, isayan niyo ang mga rounds na supposedly naka-plugs ka na ka, naka-hardbound na dapat ka, and then abot ka 5 rounds ang mga. So with this one, mas dali na lang siya kay familiar naman mo sa mga formats. So mas dali na lang siya himuon. Softball pa ba mo? Yes po. Softball. Softball. So, okay ka na. Magkara-kara, magdulong ka na lang. Pagdulong kayo na graduation, tira pa manahan ng IT. And then, wala dyan milaing choice, kundi chika'n dyan tanan. Alright. Now, let's have again the definition of the word referencing. So, referencing it is a way of showing what sources you have used to support your researches. So, muna siya ang gamit ng referencing. Now, why we do reference? Para asa ang referencing? First and foremost, that is to avoid plagiarism. Muna siya ang number. At least, sa imong paper pa lang, ang imong gihabuan is credible na siya daan. Since wala mo kanikopya sa iban. So proud po kang ipag-hardbound na siya because that's your work. Gihaguan, dyan mo na siya. Next is to give credit to the author, to show the original source, to demonstrate your knowledge by having arguments. If you are agree or disagree pa ko sa iyong statement, na dapat magbuhat ko og remote control na mulupan. Diba? Next, or the last is to lend credibility to your work. Now, we are using the APA, which stands for the American Psychological Association. Kani ang ginagamit ni DSSC. Why? Because si APA, among the other citation, ang iyahang detail is mas complete compared to the other citation style. So the APA is the most commonly used academic setting worldwide, again, because kompleto ang iyahang details. And it has two main parts. Diba na siyang klase? We have the in-text citation and the reference list. Now, sa reference list, may nag-focus o check because you're going to check if the sources that you have used are all available. Kung tama ba ang format sa mga yung sources, APA style ba siya, or the 7th edition na siya ng APA, and if that source is reliable, i-check sa naman na siya. Next that we have is the in-text citation. Now, there are two ways on how to do the in-text citation. Yes, IT. Ina-discuss na ko ni last year.
Duha na siya ka-klase, pamaagi sa in-text citation. Usa to nga pamaagi. Diba? Sa inyong in-text citation. Huma naman kayong RRL. Hala, wala yung tubag. So, wala may IT dre? Dali. Usa to. Patakarakan. Nasayang man siguro ka ato. Ano ba ko? Nasayang ni siya kay late. Dali, usa to. Duha na siya. Ay, late man din ka nung sulat ka apa. Dito ko sa likod. Sa itong duha ka klase, ay kung na late po ka ato. Duha tong ka klase nga in-text citation. Duha ka pa maagi. Kinausan niyo yung RRL di ay? Ha? Kinausan niyo pag-state sa RRL? Yes, kisite Kate. How you do that? Kinausan man siya pag-cite? Wato mo sa ako, citation, tapos may tanong ito. Citation lagi. No, I mean the in-text citation. The way you state your statement in your RRL. Yes, Lando. Oh my God, Lando daw. Ikaw may Lando. Ikaw daw. Lando. Iba, mabut lagi mo. Ikaw sa yan. Sige na siya. Lando, kinausan man yung pag-state sa yung RRL. Or sige ang nagbuhat sa RRL. Uy, magdali ka. Kinausan niyo pag-state sa RRL. Or wala may RRL. Haan sa to? Copy? Summarize, miss. Copy lang diretso? Uy, magkadya mo. Summarize daw, miss. Pinaparaphrase. I-paraphrase, correct. But how do you state that one in your RRL? Diretso lang ba? Is it diretso pace? Ano man? Para wording ka para. I-paraphrase siya, and then gawin siya pag-state sa inyong RRL. According to. Na? Oh, nag-according to. Okay, kasagaran mo ba siya according to? Okay, kanang according to, for example, according to Santos 2024, that comma, that statement, we call that as narrative na in-text citation. Ha? Diba sinulat lang dito? Wala na lang gamit. Okay, itong according to Santos 2024, comma, stated that, that's narrative. Another one is the parenthetical. When you say parenthetical, is you start with the statement first, then after that is the name of the author of the year. So statement, and then open and close, Santos, comma, 2024. Close parenthesis. That's parenthetical. O, di ka ba na ako? Hindi kayo, according to mo dito, Next, I will give you tips on how to do your RRL. Kaya kasi pwede pa siya ma-revise kaya soft-bound pa nga siya. Do not always start with the according to. Ayaw always put gamita si according to. Try to play with the words. For example, you have to state mo na your own statement. Na about, for example, about the remote control. What's your own insight about that one? And then you follow that one with based on the study of Santos 2024, he emphasizes that blah 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 remote control is like this. Anak siya. Do you understand? What's the name? Ibu ya? Ibuta ka rin. Ay, ibuta mo lang. Asan mo katay? Okay. Now, let's move forward. Nasabtan to kung ano? Alam, wala nasabtan. Wala na ba? Nasabtan ba? Yes, ma'am. Next. Okay. Now, let's have... Sana? Si Sayadi. Next, Sayadi. Ha? Pikin, Kasama ng section. Maria? Kasama ng section. Asa mo siya ron? Nakapapil, wala na kaya. Okay, now let's move forward to the different formats. Now, si book, sources, software-related book, thesis, and the website, mauni siya ang always mo appear sa inyong references. It's one of your sources. Now, each sources has different formats. Let's start with the book. So, libro sa tao. Okay,
Now, in referencing, you have to start with the last name of the author. Last name, and then followed by the comma. Wala sa space dira. Usually, magkamali kayo, magbutang tayo ng space. Ayaw sa, comma lang sa, after the comma, space. First name initial, period, space. Middle initial, period, comma. Now, mag-comma ka dira pag naapay another author. Pero pag siya na gani isa, period lang. And then here na. Here. But if na pa siya another author, you have to place a comma here and then space. Now you use this symbol. We call this as ampersand. If we're going to say this one in a word, it's end. Now, ang end no word, dili dapat siya appear sa reference list. Kailangan, ang naalang diriya is this symbol, ampersand. Si end, dito lang na siya sa in-text citation. Masabtan. Next. The same na gihapon, si author. And ang usually mali sa IT. I'm not sure if you're following the old format. Ang mamali, kasi ganun mali sa IT last year, ginabold din nila. This one. Si name of the authors and the year. APA, dili dapat mo siya nakabold. Okay? Nasabtan ba? Next, you have to, wala pa. Next. You have to enclose the year in a parenthesis. Always do na siya naka-parenthesis and then period. Followed by the title of the book in sentence format. Kasi pa sa sentence format. You just need to capitalize only the first word, first letter. After the colon, first word, first letter, and the proper noun. Pabalo man kayo tanan kung sa'y proper noun. Kung sa example sa proper noun, a specific name of a place, a person, event, things, manang sa specific name, that's proper noun. Maura na siya ang kapital. Kasagaran niyong mali, kung kasagaran mali sa uban, is ginakapitan niya ng title. Di buong title. Naman, once you search the title in the Google Scholar and then you click the site there, familiar? Did you do that one? Kaya i-click ang site sa Google Scholar. Diba, there are some references there na nakakapital daan si title. And then since we want to make our work easier, gikapira po mo tanan. Which is wrong. Because we're following a sentence format. So, kung ipasa na sa kuha, lingin-linginan dyan ako na siya. Use a sentence format. So, dili to buhaton ha. You can copy that one, but make sure na ma-change dun siya into lowercase. Next. If ihatag si edition, you need to include the edition. For example, the second ed. Then only ed lang. Short lang niya, shorten lang version of the edition. Publisher, kung isa'y nag-publish sa libro, and the DOI or URL. Now, sa DOI or URL, unahon sa kuha si DOI. Kabalo mo kayo mong sa DOI? That's the permanent link of a source. Wala dyan na iyakan na dyan na siyang link. Unahon sa pangita si DOI, mo appear siya within the source. Naa sa source siya makita. Pag walay DOI, that's the time you will have the URL. So, second options ng si URL. Diba? Always na siya second option. Ay. At least, pinapilit ihapon. Attentive ko yung masignan na, no? Okay. Sige, B, what's the meaning of the URL? Uy, dapat makatubang na sa Pika section na. Yes, uniform. Resource. Location. Unsa John? That's uniform, resource, locator. Nasabtan si libro? IS. Question. Wala pa. Okay. Now, yours. Yes. Kanang sa title mo, di ba dapat naka-italic?
Ay, oo, sorry, I forgot. Ay, attentive ka dahil. Very good. Okay, sa title of the book, always make sure na naka-italic sila. Siya dapat ay naka-italic. Thank you so much. Kinakilig you. Very good, very good. Next. Okay. Let's have the journal. Okay, si journal naman is the commonly used sources sa mga tanang researches. Why? Because the journal is made of researches based on the researches of an expert in a field. Mga si journal. Kasagaran mo appear sa IT na mga sources is journal. Now, si journal, ano ba sa mahulog yung tibihan? You have to start again with the last name. Always do na siya last name, comma, space, first initial period, middle initial period, space, comma. And then here, pag napoy another napon author, that's ampersand. Title of the article, dili na siya naka-italic. Why? Part lang na siya sa isa ka journal. For example, Journal of Information Technology. Ang isa ka article na naa dito sa Sa Word. sulod, mo rin Sa word ba, para italic. sa mga tahong? That's why hindi dapat siya italic. But ang naka-italic dapat is the name of the journal plus the volume number. Magkuyog dyan na silang duha pirmi. Kung italic name, italic sa si volume. Next, si title of the article dapat naka-sentence format. Si pasabot gani sa sentence format, pinakauna ang big letter. Isa pa? I think proper noun. Isa pa? After that, column. That's first word, first letter. Mga na siya. Now, si name of the journal is exempted. Exempted siya sa capitalization. Okay, dapat nakakapital na siya. Journal of Information Technology. So, si J, I, and T, mo dapat ang kapital. Next, we have the volume issue pages. Dapat kani silang tulo, usually ang mali-ani is magbutang og word na volume. Magbutang og word na number and then pages. Dapat kani silang tulo is only numbers. So dapat 29 lang ang volume, 4 lang dapat si issue, and then pages. Diretso lang. Dili na dapat magbutang og word. And the DOI. Question. Sa IS, nalibog ba? Nalibog? Or balik ko na ko? Yes, Kay. Ilang na rin siya ba? Ginamutan na naman ko. Dali, wala, okay. Sa uban, wala na subtitle na si journal. Did you bring your references? Sige, can I have your references? Can I check it naman? Atag gusto man. Gulo. Hindi mo. Hindi mo. Nakita ko na may journal. One. Kag isa kanita na na-agree, journal ni siya tanan. Okay. Kung sa'y mali, wala ka na butang ng link. Okay. Now, let's have this one, the link. If tanan yung sources ikuha online, dapat mag-provide yung kag-link. Muna siya ang kapamatuod na sa online na siya ikuha. Now, if you're going to submit a paper like this, wala siya link. Automatic, pag ako ang mag-check, kung tanong dyan ka, sa online pa rin mo siya ikuha or kanang printed copy imong gigamit. So, printed copy na, depende mo na printed copy, hindi ka i-require ng URL nila or UI. But pag may nung online base, now you need to provide all the link here. Oops. So far, tama ka na. Wala na yung link. Kanilang si kanilang katulong. Blocking ni siya ha, doon siya close one. Sa uban, sa IT lobby. Sige, sa to. Wala. Ayan. Hello? Okay, mas maayo na sa inyong ginabuhat na ginahinayan ninyong reference daan. Para inig ako na galing na magkuha na mong certificate sa library, hindi na siya yung anak kada po yung trabaho mo. Nahinayan naman niyo siya ukuha. Nahinayan niyo plus tagdaan.
Okay? So, okay to siya. Nag-reference sa bulaan. Ito, nag-proceed daw sa IT. Namay di ay ato no. Dagang ito, dagong speed. Daw? Namay di ay. Namay ni. Yes, that's the name of the journal at the volume number. Ang problema sila ni wala kay italization. Okay. Pwede di ay nyo. Ang naa-adria is Pwede di ay nyo. naapa mo yung retrieve from. Pag naapa mo yung retrieve from, remove that one. Wala dapat retrieve from sa 7th edition. Sa ipa-delete dyan ako na siya. Okay? Sa old edition itong na-retrieve from. Pag napa-retrieve from yung mga references, tanggalagaan. I'm going to discuss this one later. So, mabalaan yung ano kailangan na siya i-dash dira. Sige, gawa sa mga ba? Ano yan? Oh, wala sa link. And then, wala niyo na italic ang ubang volume number. Mas mandi. Okay, si Zotero. Gamit sa bugan ng garage ng AI generator. Okay, si Zotero naman, pwede siya gamiton pag tama ang link ihatag dito dapat tama imo ma-enter dito nga link. Tama po imo mabutang dito kung sa mga klase nga source. Kaya ba hindi mo ka dito gibutang mo ang link at then journal siya pero imo na butang is blue. So dili jud tama yan ihatag ang format. So make sure na confident ka na katong imong link, journal to siya, libro to siya, or website to siya. Yes. Dili na ko ginadvise sa screen. Mali dyan na siya. Daghan na may cases nga na-check ko og script, mali dyan yung ginahatag nga source. For example, ang imong title kay ni Web-Based Payroll Management System. Title mo na ha. But then, tama yung title. Pag abot niya nag-journal, lahi na yung ihatag. Mali ang issue number, mali ang volume, mali ang pages. Then, gina-check dyan lang na siya. Bisitahon dyan ako itong journal, kung naabot dyan dito si Payroll Management System. Pag wala ko makakita dito mga title, malian dyan ako na siya. X na siya, butangan ako, use another reliable source. So please, do not use the describe, ha? Mali dyan na siya dyan. Arang-arang si Zotero. But again, kailangan tama imong ma-provide na source dito ka. Since you need to identify kasi if it's a book, journal, website ba, chapter dated book ba, before niya ihatag ang complete na citation. Now, because you're using the AI, once you blank scan that one, appear dyan na siya dito makuha dyan na niya siya nga AI na siya. So my advice again is you do your references manually. Since naabot siya kay Google Scholar na site, gawin naman ang imong i-provide. Only the link, ikulang siya, or the capitalization, ang italization, di ba? Mas better siya compare magamit kang mga AI generator. But since you want to do your job easier, magamit yung gamit ng AI. But again, double check if it's correct. Wala kang link ka? IT? Wala kong kitang paper sa IT? References yung mga hindi pa ngayon. Hindi na natin book paper. Ay, maliban ko. Wala tayo. Wala tayo. Pwede mong disong ko? This one. Ano, higda na? Because the first one that you have here is a journal. So since you're Lando, following no, the Lando. journal na format, Ano daw, pwede pa chat. photo graphic journal, name of the journal. So where is the volume issue and pages? Jar ay, gustahan ita. Hindi mo magiging sa makita dyan na po ang volume issue pages. Question? Wala na? Yes. Yes, Kay. What if dapat kanang i-book lang ba daw tanan ng internet? Kanang isa ko ng tanan. You cannot do that also. Because we're following the arrangement of alphabetically. So, dili mo siya pwede i-separate na book, journal, website. Hindi na siya pwede. You have to arrange it alphabetically.
Isa to? Dali makain. Nainabasa sa mga last time. I-arrange niya chronologically. So, by years siya. And kung Hoga, alphabetically, dito dapat siya. Okay? Okay na, natubasa na yung mga pangutana. Okay, let's move forward. From this example, since wala na may question, ako na sa pangutana. Kita pagagawa. Kita pagagawa. Bago ko, likod na. Halar, pero okay lang. Okay. Halar na. Dito sa ID. Pero okay lang. Ano yan? You try. How do you cite that one, man? You have to start with... Yes, what's the name of the author? Read. Oh, wait. Wait lang. You have to start with the last name, which is si Green. And then next? Kama. Oops, mali. After Kama is space. Next? K. Dot. Kama. Space. And What's the N? What unsa naman N? Itong ampersand. Okay, next. After the ampersand, space, correct? Mayor. Comma. Space. M. Dot. Space. A. Dot. Next. Oops, after the dot. Space. Correct. Open and close parenthesis for 2021. Next. VIT. Laban po. After that is title. Correct. Unsay balik kay title? Correct. Ang capitalization. Unsay capital dira? Letter S. Correct. Unsa ba? E for educational. Correct. What else? Correct. Luciana flag. Luciana lang. Not Luciana. Then after the title of the article, oops. Article. No. No. Article. No. Article. Nung ano? After the title of the article. Subtitle. That's not correct. After that, Subtitle. space. Hit. What's the journal name? Correct. That's International Journal of Mass Emergencies and Disasters. Kailangan ba na siya naka small letters? Who said yes? Who said yes? Nga dapat si International Journal of Mass Emergencies and Disaster is capital or small? Small. Who said na dapat capital siya? video siya po. Sige, raise your hand! Ikaw. Who said no na dapat lowercase na? This one ba? Nagamay ba? Or this one? Video siya. Dapat ba small letters ni siya or capital? Really? Who said capital? Raise your hand. Kapital lang na tapos last. Capital? So ako ba na sa dami? Ang confident na siya. How about sa small? Kisa niyo yung small name? A. Small A. What's your answer? First letter lang ang capital. Correct. Capital B. Dili. First letter lang ganyan. Kani, capital B siya. First letter lang After the journal, no, that's wrong. Comma, correct. After that, space. Volume. Correct. Volume. What's the volume number? Do I need to write for the volume? After that, Not open by the 2. After the 2, oops. Do you think my page? Okay. There are some cases
Dili gani maminaw ang zero unya diri ang gamay score akong pasayawon diri jud. Wala man tay late no, isa naman. Ay isa ba to? Ay wala tay late. Kabot pa man siya. Ang gamay score akong pasayawon diri. Dili maminaw sige. Grupo ng daan. If the source doesn't provide pages, then don't worry na butagong jud pangita kay asa na kukuha si page. Ayaw na siya butagin. After the issue number, open and close parenthesis 2, period, DUI diretso. Okay? Pag ihatag lang dyan, panagitan mo yun si student, Miss, wala mo siya kung makita issue on pages until volume lang dyan siya. Then after the volume, period, DUI. Kung unsa lang ang ihatag. That's it. Moray buta. Okay. Muna kong ginaingon, once naagani si DUI within the source, automatic siya akwa. Pag wala di siya from up to the bottom, wala di siya DUI, that's the time kuha ng class. Nasabtan, wala yung question. Next. Asang ISDI? Ang di mo magbabaga, di mo. Pre, ulo. Next. Okay. This one is an example of a conference proceedings. For example, Sobra na ang pre. iyong research about the remote control, flagging remote control. Di ba, you want to invent something. Gigan ka o kwarto ka, tunin mo dito sa kusina ang remote control. Then, imong gi-present sa isang conference and study. Now, after the presentation, ato ka Vietnam, imong gi-present imong study dito After the presentation, gihimo siyang journal, gipublish siya into a journal. Now, instead of the name of the journal ang appear diri the name of the proceedings na. The same na siya tanan. Kanina ang nausap. Name of the proceedings imong ibutang. For example, si cognitive and non-cognitive predictors of success gipresent sa isang conference on proceedings of the National Academy of Sciences, USA. So, kanina study iyang i-present diriya. But then, after the presentation, ihimo nilang journal. So, instead, kanina ang pangalan sa journal. The volume, issue, and National pages. Academy. Okay, next. Example na. Okay. From this example, sa computational studies of quantum spin system, ang kanina study i-present sa isang conference ang title kay lecture on the physics of strongly correlated system. System. Diri niya i-present ang in study. Now, since ihimo siyang journal, kanina ang name of the journal, name of the proceedings na yung gamiton. Next. Diri ka, sa pinakalisod i-explain. Si chapter in the TED book, ubay-ubay na kung nakita niya sa amin. Patungay word na in, sino, bisa itong i-ano yun ha? Check daw yung copy. Patungay in na word. Kaya after siyang title, kaya nag-in siya. Period and then in. Ang pasabot sa chapter in the TED book, katong pinakauna na itong source ganyan nga libro. Tibuok libro imong gigamit as a source. Si chapter edited, isa lang sa iyahang book chapter, dili ang tibuok libro. For example, Introduction of Information Technology. And then, ang imong ikuha dito is chapter 4, Internet of Things. Since katulad imong tumong katulad dyan imong gusto kuwaon, ang title of the book chapter ng Internet of Things mo ang appear diri. Now, si Internet of Things, chapter 4, gisulat ni Sir Reham. Siya ang author ato. So siya ang mabutang diri. So Reham, comma, space, C. O C. Kaya siya man ang tagiya atong book chapter ng Internet of Things. Now, nag-in siya diri kasi pasabot sa in. Naa siya sa sulod sa libro. Book chapter lang sa Internet of Things. Dili siya ang title sa libro kaya isulat. In, now, dapat ma-mention ang editor. Now, ang editor kay si Sir Dom. Kasi pili ni Sir Dom?
Arindain. Now, since editor na si Sir Dom, ang imong ibutang dira is mag-una ang iyang initial. So, that's D period Arindain. Kasi kalahian nila, nga nung nauna man ang initial diri and then last name. Diri kay last name. Because si Rehang, siya ang author sa book chapter. Si Arindain, siya ang editor sa gisundan sa book chapter ni Rehang. Nasaktan? So part lang siya si Rehang dito Now, when you have the last name here, you also need to identify na editor siya. So kung isa na siya ka-book, that's ed. Pag duha na gaya sila ka-book editor, eds na siya. Open close parenthesis, comma. Next, ang naka-italic. Huwag nang gisambok. Nakanap ko dito sa mga people discussion. Ikaw ang papulihon. Yes, ang sagot ka. Wala na sa kasi. Dali tayo. Kung nagipagdano sa araw, siya may nag-discuss. Isulat dyan na sa tanan. Kung ang tibok IT department is editor, you need to write all the IT teachers. Natubag ka? Uy. Okay. Now, since daghan na sila editors, dapat ma-mention dyan sila tanan. If 20 na sila ka-book, 20 dyan siya mo appear diha. If ang book chapter is 20 tanan, 20 dyan sila mo appear diha. You have to mention all the authors. But later, discuss naman na siya why you need to discuss it. After that, ang iyahang gi-edit ni Sir Arindain na Introduction to Information Technology, which is isudlan sa Internet of Things nga gi-author ni Sir Carl Rehang. Siya na ang naka-italic since mauman dito ang main book. That's why siya ang naka-italic. The title of the book and the book chapter should follow the sentence format. Next, if na siya edition ibutang, if na alam, pag wala, ay na siya, dali. Then pages of the book chapter, yes, Kay. Ikaw ang ginasama. Ano ka na alam sa Tapos year ang nagsunod. unya year? Parang wala siya kadugtong. Wrong na siya. You cannot put year here. Dapat ang year after the author. Now, pagtanawa ko gayon. Dati, hindi ka po sindong cake. Okay, after the pages, you need to mention again the publisher since libro mo siya. Ni-publish siya. For example, the Soul State College. And then the DOI or URL. Nasabtan? Okay, let's have the example para mas masabtan din siya. Now, from this example, tinawag ko. Boy, tama din yung... Diri ko sa pinakalikod. Boy, kanan ko yaw. Cedric? Sabi Cedric? Asa ni? Wala ni? So, nag-attendance na ni siya? Cedric ni? Sige, from that example, what is the title of the book chapter? Sabi nila kaya patubagon doon. Sige, usay title sa book chapter. Correct, that's teaching and learning. Napa? Kanang pinakababa niya, kanang a review of the research. That's the subtitle. Ang main title kanang teaching and learning about controversial issues. Now, Cedric, unsay malit kay title? Nakabol. Ano nagpangalot man? Sige na, unsay malit? Tama. Kanang ikapi ba namin siya kain-ana lang? Unsay dapat? Yes, Cedric. Si Cedric ang pinapok na. Dali, dayon. Dali, bagay na ko'y manayaw. Sayaw na ka? Okay. Dali, dayon si mali. Ikapi ba na akong kinana dayon? Ikapi ba mo siya? Inana lang? Si mali. Ang iyang?
Ang iyang kuan. Nanay kuan. So, ayun, dapat na first exam, dapat na the rest of ayun lang, Cedric! Oh, sige, nag-answer naman to si Cedric. You want to call a friend? Sige. Bye, bye. Answer, bye. Dali, usay balik na bye. Ang base kay Cedric, ang title ko kay Teaching and Learning about the Emerging Asian Topics in the Social Studies, a review of the research. Now, the question is, i-copy ba na siya kay Ana lang? Correct na ba na? Hala, nasa kong katubahan na. Katubahan ka dyan. Dali na. Nabalo ko. So, another friend na naman. Yes, Angelo. Dali, Angelo. I believe in you. Okay, go. What's wrong in the title? Ito? Tatlo nga letter. O sige, o sa may small lang dapat niya. Small ka na? O sa sige, balik sa atin lang. O sige, kapitan lang dapat. Ha? T. O sa pa? TOT. In? Sige, huruto na yung letters, di ba? Da? Ako yun yung ganyan. A, correct. Oh, perfect ko. May mo dyan sa kuha. This one. The subtitle. Next! Dili ko sa IS. Si John Ray. Isa ka dyan ni Rick. Dua na. Ay, God, di ka book? Santo Domingo. Ikaw? First sa may mga author dira sa book chapter and kung saan mo siya pagsa, isa'y author dira. Correct, that's Li Wu. Sige, saan mo siya pag-reference? Who, correct? Comma. Space. L. No. Pag inanagod siya, pag naka-hyphen good siya, kaniyang pangalan ng hyphen, you need to include another name. So that's L period hyphen C period. Tama? Sige, next. So, sunod kay who? Correct? Magkaboy. Laylay ka mo. Laylay ka mo. Pulis yung Next. Hes. Hindi na rin. No. Mama lagi. D. Pero gusto bangan. Oops, next ko lang. And yung person, okay? Sayo na lang ko. Now, another name. Kani-ganito siyang pangalan. Ebon? Vance, oy. What's the title of the main book? Ang gisudlan ni book chapter. Ano sa'y title sa iyong gisudlan? Yan siya. Ha? Dili, book chapter man na. Book chapter man na. Mo man ang book chapter na title. What's the title of the book? Ang gisudlan niya nga libro. Ang siya? The way Tulit. Ito ko. Sayaw! Sige, asa dira. Sayaw ka bro. Ay, sige, pagsama ay tikin mo ko na kung tawag mo lang. Correct, that's right. That's the title of the main book. This one. Okay. Now, there are some cases sa chapter edited. There are some cases sa chapter edited book na dili niya ihatag diretso ang book editor.
Para mabalaan mo kung kinsa ang book editor, you need to click this one. Pag-click na mo, show dire yung book editor. Okay? Next, so nasabtan na sa chapter ni Ted. Okay, next po good. Next pa. Next. Okay. This one is the same lang with the conference proceedings ganiha sa published journal. But this one, instead, gagihimo niyang journal, gihimo niyang libro. Again, ang kalahian lang, the same lang na siyang format sa chapter ni Ted book. Ang kalahian lang, dili siya title of the main Storage book, ako, pre. but title sa Really? conference. Webinars man. Ang mo appear na diya. But the same lang siya tanan. Okay, next. Tanaw ra Okay, kung i-present kami mo yung presentation sa public, sa conference, but then wala ka nag-decide kaya i-publish na ko siya sa libro or journal. So the title of the journal or the article here, naka-italic, but you have to state the complete date kung kanus agi held ang conference. For example, katong imong system sa to payroll management system, imong gi-present sa isang conference, kung kanus ato siya gi-held, dapat mo appear ang complete date. Next, you need to include this open and close bracket, conference presentation. The name of the conference and then place kung asa siya gi-held. Like this. Si gun violence, gi-present siya sa APA Convention, Chicago, Illinois, United States. And then the link. Okay, that's it. Okay, now let's have this one. Now, if you use our thesis collections that we have here in DSSC as part of your research, nag-adapt kag study, gi-elaborate yung tama na iyang study. So you need to include that one in your references. So you have to start again with the family name. Initial. Now, kung ang katong estudyante, wala siya middle name initial, ayaw butang-butangi. Kung ito ba iyang first name, kay first name naman iyang naan. And then the year kung kano sa niya i-publish, title sa iyang research in italic, and then sentence format again. And always mali, mag-period diri dapat walay period, diretso siya bracket, unpublished, undergraduate thesis, close bracket, period, name of school. Period. That's it lang. Then why wala siya link? Why do you think na wala siya link? Correct. Wala man din mo siya nakita online. Gigamit man dyan mo siya physically. Next. Let's have the publish online. The same lang na siya sa author's format and then the year lang din. Title of the research paper. Next. You need to identify if unsa siya na klase nga research type. For example, di ba kasagaran sa inyong title page na ginabutan nito nga impartial fulfillment for the requirements of the bachelor degree. Di ba? Ano man na? On the information technology program. Now, kani siya, ma-identify mo siya dayon if magbutang siya dito og bachelor degree, master of education, doctor of education. So, automatic, pag bachelor, that's undergraduate thesis. Pag master of education or any program, that's master thesis. And if it's a doctoral, that's doctoral dissertation. Dapat makita niyo kung sa siyang klase ng research. Next is you need to state the name of the school plus kung asa siya gi-upload. For example, sa DSSC, we also have our repository. We call this as a repository, institutional repository. We also have here in DSSC, which is called Davao del Sur State College Institutional Repository. Now, usa na siya ang purpose na. We're going to upload soon your paper, but don't worry because we're going to upload only the abstract. So once we uploaded that one in our repository, ma-view na siya, makita na siya internationally. So anybody can see your researches. So kung ganahan siya sa imong research, mangayo siya o contact, and then it's up to you kung ipagamit yung mga full text. Okay, siya inanahan sa DSSC. So soon, makita na dyan yung mga paper online. But again, it's the abstract lang. So dili tong full text ang i-upload. Because that's against the copyright law. Next is the link. Here, also have the link here. Kaya again, i-upload mo siya online. That's why na siya link.
Now, ang question is, from the published online, what is the difference between the and published? Kung sa'yo makita niyo yung diferensya sa duha. Correct, wala siya link, kaya wala ko siya i-upload online. What else? Aside from the link, previous note, ay next note, next slide. Master. Oops! Here. Do not be confused here. Kay kani siya magdepende siya sa unsa nga klase siya ma-research. Sa PICAS, kanit sa unpublished, balik. Pag ang iyong gigamit is a master thesis master thesis dira mo appear dira nga unpublished, master thesis, or unpublished undergraduate thesis. Sa PICAS, pwede na siya. Magdepende siya kung unsa siya nga klase ang iyang research. So, dili na siya difference nilang duha. Unsa pa? Repository, correct. Ano siya repository dira? What else? Na ay pinakadakong mistake dira. Ay, mistake difference dira. Sige raw, be. Ang makatubag gani tagaan ako points. So, walay ma-zero na. Name sa journal? Ano may name sa journal dira? Thesis naman na. Sa PICAS? That's the name of the school. Naman po sa PICAS. Ito na yung Gavaldez State College. Degree? Degree? Period? Pareho man sila mali period. Oops, magbutang ito kag-unpublish nila kayo. Wala man siya i-publish online. Sige. Ang maka-answer, tagala ko points. Para dili ka sayaw niya doon. Moms. Social copy daw. Copy? Social copy. Asa man? Uy, title man na! Ang sa to? Asa man to? Sa unpublish? Digital. Nasa gawa sa bracket ang school. Tapos, correct. That's it. Muna yung difference. So, plus, jud ka sa kunyong na dahil. So, wala, jud ka kasayaw. Unsay difference nila? Sa bracket, nasulod sa name sa school. Sa PICAS, outside. Now, meron kailangan siya isulod sa bracket kani siya diriya sa publish. Because, there are some repository, institution repository, na the same lang og name sa school. For example, sa Davao del Sur State College, if we're going to publish that one online, mo-appear na siya diri ang kama, Davao del Sur State College, close bracket period, Davao del Sur State College Institutional Repository. Now, Sa YouTube, dili man ako niyo mabutan og bracket nila. Confusing na kayo siya. Anong duha man kabuok ang name sa school? Nasabtan? Huy, yung saman. Ano? Basta Okay, wala pa mandali. Susimutan niyo yung tama. Ayaw, Bon! Simutan tama, simutan para di mabot dire. Naigop na ako talaga. Nasabtan? Question. Okay, next. Okay, from that example, did you experience that one? Now, once you open it, research paper siya, and then PDF ang gihatag. Na-experience? Okay. Pag inani ganin, and then ang format na kong gipangayo is you need to state the name of the repository. But then, ang gihatag lang niya is only the title of the book, title of the research, name of the author, year, and then name sa school. So, wala ang repository. So, wala. So, kita sa repository, wala man dira sa PDF. Now, ang inyong buhaton, once you have this case, once you have this case, kaning naka-highlight diri sa taas, kaning naka-bold sa iyahang link. You copy this one, you paste it in a new tab. Once you space that one, you click that one, you enter that one, mo-appear ang name sa repository. Okay, mas madali siya makita. Kaysa natagbaw kag-scroll from top to the bottom, wala yung repository. Okay? Next. Okay, lingkod sa
Okay, it's na patent dire. Kanang na sources na patent. Wala. Dili na ako i-discuss, no? Wala mo'y patent. Kung kailangan na kayo makita nga gi-invent na na something. Sample, gi-invent niya ang remote control, flying remote control. Gi-applyan niya na og patent. That's ownership. Wala? Okay, let's move forward. Uy, wala, hindi ay. Next? Wala dyan ha? Okay. Pag wala Kaya na siya'y taking. author. Kasagaran walay author is the website. Pag wala na kayo na siya'y author, you need to start with the title of the article. Period. Dili na siya naka-italic ha? Then you need to provide the year or the complete date. Now, there are some cases si website, dili complete date ang ihatag. Only the year. The year lang ibutang. But if ever kompleto ang iyang date, you need to provide the complete date. That's year, comma, month, and then day. Next is the name of the website in italic. Kailangan siya na ang naka-italic dra. Question? Wala. Next. Now, if wala siya date, kasagaran na ni website, magod. You need to start with the author's last name and then initial. Pag wala siya date, you need to put ND. That's no date. It's N period, D period. Without space. Diretso na siya, diretso. And then title of the article in italic and the name of the website plus the URL. Kira mo yun. Question? Wait, question. Question din napitan. Yan yung ano ito nakasalig? Next? Okay, balik sa tagot balik ko. Now, pag website gani, sa website gani, pag wala siya sa iyang title, wala siya date dito try to scroll padulong sa pinakababa. Pag naa siya copyright ang website, use the copyright na here. Pag wala gihapon, then that's the time you will use the ending. Next. Okay, social media. Usahay ginagamit niyo sa social media as one of your sources. So you need to start with the last name again of the author and then initial. Then there are some cases ang iyang ginabutang is ang iyang kanang murag sa tawag na kanang screen name. Then you can use the screen name lang dira. Then complete date jud dapat. Title of the article, and then you need to type this one. I-type lang niya siya. Open bracket, image attached. Open and close bracket, close, open bracket, status update. Okay, you don't need to attach image. Dili mag-attach yung image siya. I-type lang jud niya siya. I-type. And then the link in. Kaniyang title sa article ang title. And then the link. Next. Blog and magazines. Okay? Dili mali kayo kung gamit mo blog. Kabalo mo kayo kung say blog. What's blog? Brani mo ang vlog. Say blog. Uy, say blog, uy. Hindi mo ni Steve ang vlog. What's blog? Walay manubad. Dugo ang muna. Dugo. Vlog. Walay manubad. Walay manubad ninyo, ha? Dugo mo ng vlog. Asa si Ivan? Murag na. Ivan, sa IT. Ay, itong Wilson. Ambot. Okay. Unsay difference sa vlog o vlog? Unsay vlog? Wait, si Wilson? Ayo, ang vlog kay kanang sarili naman imong makuha sa Yes, Wilson. picture ani mo ba? O nya magazine kay lahi man. Vlog na. Details naman. Gamit ba? Wala kayo niya sa vlog Big and one. vlog? Sige, mga ito. Oh, ano yan na, picture, vlog na. Asa si Fritz? Yang magazine kay kanang kuan naman sa kanang details naman yung kayo. Oh, vlog. Oh, video, correct. Vlog. Oh.
Correct text ang yan hinahatag. So that's vlog. Sino mong good siya kung akong dili pa sa'yo? Okay, ang kalahian na niya kay si vlog is a text, si vlog, katong timpayaman, muna yung vlog. Okay? Now, there are some cases na ginagamit niyo si vlog or magazine. Kasi dapat ang naka-italic is the name of the blog and magazine. Si article dapat hindi. And you need to provide again the complete date. That's it. Next. No, for